Hello, moi atu Jamir abdinga sa Hornbill TV ajlaga news roundup iniga junai dibo. Prime Minister Narendra Modi pra Uttar Pradesh laga Meerut Major Dhyan Chand Sports University laga Foundation Stone le kridishe aji Sunday dite. Idu nutun sal de tai laga Sokar pra Major Developmental Kam do inaugurate kriya laga se. Meerut Foundation laying ceremony thagya public logo de address tia homoy Prime Minister Modi pra sob manu ke nutun sal 2022 de swagat kurigina congratulate krishe aro nutun sal de tai pra Meerut visit kriya do bishi significant ase koigina junai dishe. के नाम में जो शब्द है ध्यान, बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना फोकस एक्टिविटी किए कभी भी सफलता नहीं मिलती है। और इसलिए जिस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यानचंद से जुड़ा हुआ हो, वहां पूरे ध्यान से काम करने वाले नौजवान देश का नाम रोशन करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये आधुनिक यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक होगी। PM Modi pra opposition party khan ke bi slam krishi aro krishi yate tai khan jai ja khili ase. क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पांच साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। Prime Minister Narendra Modi pra January 4th Manipur aru Tripura de visit krubule ase. Prime Minister's office pra statement release kriya hisabte PM Modi pra rupees 1,850 crore laga project inaugurate krubule ase aro rupees 2,950 crore laga Noita projects laga foundation stone lay krubule ase Manipur de. Inigo hoigina PM pra Tripura laga Maharaja Bir Bikram Airport de notun integrated terminal building do inaugurate krubule ase aro Duita key development initiative to launch Krubules. Northeast laga mineral resources kan Indian central government laga power projects kan de bishi dongor madad de. Assam laga chief minister pa agire Northeast laga royalty dia mineral resources kan trading Korea homoy eku department para bi legal mineral resource opore interfere na kuribo kwa bichide bi Nagaland pra ulai gina Assam de bishi jaga de ekta unseen coal syndicate chuli thagya jani pai sharo itu karni legal coal traders kan dukh pai thagya koi gina ase. Idu syndicate nimide diktari samna Korea opore Mokokchung district laga tuli register coal union pra Hornbill TV logode khota kurshi. Aibi idu laga ground report sabo. 31st December te ami Mokokchung district laga Longnak kuntu bajar field ase tate pora Assam based ekta syndicate laga news korisile already Hornbill TV te telecast hoise aru aji moi etia at present ase Tuli station laga market hapte apni khan visuals te dikhi pai ase moi logote besi bhag yate registered coal union khan laga member khan ase aru Tuli station ase aru moi ekta bhal khobor aji Hornbill TV laga viewers khan ke dibo Tuli station te
ৰেলৱে লাগা DRM আজি ইয়াতে পৰা ৰেক লোড হৈ আছে আৰু তুলিটো এতিয়া ইকনমিক হাব টু চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টকে বি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিয়া নিচিনা একটা হাব হৈ আছে যিটো কাৰণে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট কনচাৰ্ণ হৈ কিনে তুলি পৰা ৰেক লোড হৈ কৈ কিনে সব মানুহ জানে আৰু তুলিতে ৰেক লোড হোৱা টাইমতে কি প্ৰব্লেম আছে কি প্ৰব্লেম নাই এইটো লাগা ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নিমিত্তে আজি ইয়াতে DRM পਹੁঁচিছে হৰ্ণবিল টিভিতে তাই কথা কৈছে হ'লেবি ইয়াতে একটা ডাঙৰ কথা তুলিটো নাগিনী মৰা মৰিয়ানী ইটোখান নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ লগা ইকনমিক হাব আছে লিগেল টেক্স পে কৰাৰ পিছতে নাগালেণ্ড লাগা কয়লা ওপৰতে আসামতে একটা আনচিন চিণ্ডিকেট যায় লগা আফচোচটো বেছি ডাঙৰ কথা ওলাইছে তো মই সুধি চাব ককাই আজি আপুনি খান লগা জাগাতে তুলি ষ্টেচনতে অলৰেডি ৰেক লোড হৈ কেনে আছে আপুনি খান থাকা টাইমতে ইয়াতে DRM পৰা আহি কিনে ভিজিট কৰিছে ৰেক লোড হোৱা টাইমতে লাইট লগা প্ৰব্লেম কি আছে এইটো সুধি আছে হ'লেবি আপুনি খান মনতে একটা আফচোচ আছে কি আফচোচ আছে হৰ্ণবিল টিভিকে ডাইৰেক্ট ক'ব লাগে আমাৰ কাৰণ এইটো তুলি এৰিয়া কোল মাইনিং এছ'চিয়েশ্যন কাৰণ আছে এইটো চব এক্সিকিউটিভ কাৰণ আছে আৰু আমিতো প্ৰেচিডেণ্ট আছে হয় আমাৰ কাৰণ ইয়াতে তুলি দি ট্ৰেইন ৰেক পে লোড কৰে এইটো কাৰণ লগতে এইটো চিণ্ডিকেট আমকৰ হালদিং পৰা চিণ্ডিকেট আহি কিনা আমাৰ কাৰণ লগতে এইটো ৰেক লাগা দিবি এইটো পইচা দিমান আহে হয় আৰু ইফালে LB যোৱাটো হয় হালদিং দি এইটো চিণ্ডিকেট পৰা 12,000 মাঙে হয় একটা LB দি হয় এনেকুৱা হোৱাৰ পৰা আমাৰ কাৰণ পিছি টক পাই আছে হয় এনেকুৱা হৈ কিনা আমাৰ কাৰণ কয়লা নজা হৈ যাইছে হয় এইটোৰ পৰা এইটো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰা বি হয় আমাৰ কাৰণ লগতে একদম মদত কৰিব লাগে হয় অলৰেডি আসাম CM পৰাটো কৈ কিনে আছে নৰ্থ ইষ্টে কয়লাটো নাগালেণ্ড লাগা কয়লা হবি মেঘালয় লাগা একো ৰাইট নাই ধৰিবলৈ হ'লেবি এইটো হালুৱাটিং আমগুৰি সব জাগাতে চিণ্ডিকেট কৰাটো মিনিংটো কি আছে তাইখান মতলব কি ভাবি আছে এইটো আপুনি লাগা পইণ্ট অফ ভিউ কি হ'ব আমাৰ কাৰণ এইটো এতিয়া চিণ্ডিকেট লগাটো আমাৰ কাৰণ বি এইটো এনকুৱায়াৰ কৰি আছে হয় হ'লেবি তাই কাৰণ চিণ্ডিকেট কৰি কিনা তাই কাৰণ পইচাটো মাঙে হয় এইটোৰ পৰা আমাৰ কাৰণ দিগদাৰ হোৱাৰ পৰা হয় আমাৰ কাৰণ এতিয়া হৰ্ণবিল লগা DVD হয় আমাৰ কাৰণ কি মাইনিং আমাৰ কাৰণ লিগেল দিহে যাই আছে হয় ইটো আপুনি প্ৰডিউচ কৰিবলৈ আছে এইটো প্ৰডিউচ কৰিব হয় ইটো আছিলে গ্ৰাউণ্ড লগা কথা তুলি হবি নাগিনী মৰা হবি বিহুবৰ হবি মৰিয়ানী হবি সব জাগাতে নাগালেণ্ড লগা ৰয়েলিটি পে দিয়াৰ পিছতে আসাম ভায়া কোনটো ৰাস্তা ইউজ কৰি কিনে কয়লা যায় তাতে বেছি দিন আগে পৰা দুখ পাই থাকিছে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লগা CM পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়াৰ পিছতে বি ইয়াতে আনচিন একটা চিণ্ডিকেট যাই আছে আৰু সব মানুহ ইনকুৱাৰী কৰি আছে ৰাতিতে এইটো তাইখান কয়লা গাড়ীৰ পৰা পইচা উঠাই লুকাই কিনে কৰি আছে এইটো আমি খান বি ইনকুৱাৰী কৰি আছে তো আমি লগতে কোন এতিয়া আছে ইটো মাইনিং লিগেল মাইনিং লাইসেন্স হোল্ডাৰ হৰ্ণবিল টিভিতে আজি কথা ক'ব আৰু তাই লগতে কি ডকুমেণ্টছ আছে জানিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তো আপুনি খান লগতে কি আফচোচ আছে আৰু আপুনি লগতে পেপাৰ্ছ কি আছে আপুনি এইটো সোধা কাৰণে আমি বেছি কৈছি পাই দিয়ে হয় পাইছে হয় মোৰ লগতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড হয় কেলজিন মাইনিং ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা হয় লাইসেন্স হয় CML হয় লাইসেন্স হোল্ডাৰ আছে আমি হয় হয় আৰু হয় CSTV আছে হয় আপুনি কি এইটো সব গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ৰয়েলিটি জমা কৰাৰ পিছতে এইটো দিছে আৰু এইটো আছে হৰ্ণবিল টিভিতে চাবি ইটোখান আছে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ৰয়েলিটি দিয়াৰ পিছতে লিগেল মাইনিং লাইসেন্স হোল্ডাৰ আৰু তাইখানকে ট্ৰেডিং কৰিবলৈ চৰকাৰী পাৰ্মিশ্যন দি কেনে আছে হ'লেবি ইয়াতে আফচোচ কথাটো আছে ইয়াতে আনচিন একটা এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে তো মই জানি চাব আংকল আৰু কি দুখ পাই আছে কেনেকা কি হৈ আছে আমি তোক পোৱাটো আমাৰ ডকুমেণ্ট চব অ'কে আছে হয় তেতিয়া এতিয়া ইলিগেল টেক্সেশ্যন লৈ আছে এইটো আমগুৰি এৰিয়াতে হয় হয় এইটোৰ পৰা আমাৰ কাৰণ কয়লা যাবলৈতো অলপ টক পাই আছে হয় হয় ইমান কষ্ট কৰি কিনে জংঘল পৰা মাইনিং কৰি কিনে আনিব হয় আৰু আনচিন চিণ্ডিকেট পাৰ্টিৰ পৰা হয় আমাৰ কাৰণ পৰা ইমান পইচা ল'বলৈ হয় আনচিন
টেক্সেশ্যন লোৱাটো আমাৰ কাৰণে এইটো পৰা পিছি আফচোচ কৰি আছে হয় এতিয়া আমাৰ কাৰণে এইটো লগা এনকুৱাৰী কৰি আছে হয় আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লাগা CM কে আপুনি কি আপিল কৰিব এইটো তো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট পৰা অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে নৰ্থ ইষ্ট লাগা কয়লা একটা টাইপি ডিপাৰ্টমেণ্ট কোন বি ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব হ'লে বি কোন লাগা পাৱাৰতে কেনেকা কি হৈ আছে আপুনি কি আপিল কৰিব গভৰ্ণমেণ্টকে এইটো যদি এইটো কৰ্মন বৰাবি আমি গুৱাহাটী চাইছিলে হয় গুৱাহাটী ডাইৰেক্টৰ চলিজন মাইনিং ডাইৰেক্টৰেট চাই কিনে হয় আমি ডাইৰেক্টৰ লগত কথা পাতিছে হয় আপোনাৰ কাৰণ কয়লা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে হয় কিবা অৰ্ডাৰ আছে নেকি হয় তাই কৈছে আমাৰ কাৰণে একো অৰ্ডাৰ নাই নাই তেতিয়া আমাৰ এইটো হয় সিন্ডিকেট পাৰ্টি কোনোবা হ'ব পাৰে হয় আপোনাৰ কনচাৰ্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় ডিমাপুৰ দি চাই কিনে চলিজন মাইনিং ডিপাৰ্টমেণ্ট দি কথা অলৰেডি কমপ্লেইন আপুনি কাগজ বি দিছে কাগজ পি দিছে আৰু হয়। তাৰ কাৰণে পৰা হয় আমাৰ লগতে একটা হয় কাগজ দিছে হয় কপিটো হয় মকচুং দিছে হয় ATC তলি হয় ATC মংগলম্বা হয় বৰ্ডাৰ মেজিষ্ট্ৰেট হয় শিৱসাগৰ দিছে হয় এনেকুৱা কপি দিছে কিন্তু আজি তাক এইটো একো একশ্যন লোৱা নাই হয় হয় আৰু এফালে এতিয়া চিজন টাইম দিয়া আমাক বিজনেছ কৰিব লাগে হয় একটা LB চাইলে তাৰ কাৰণে বেছি পইচা মাঙে হয় এইটো ইলিগেল টেক্সেশ্যন লোৱাটো আমাৰ কাৰণে এইটো দিলে যদি আমি কি খাব হয় আৰু একটা হোল্ডাৰ হৈ কিনে কয়লা যাব নোৱাৰাটো বেছি চৰম কথা আছে হয় হয় এইটো কাৰণে ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে গভৰ্ণমেণ্ট পৰা এইটো হয় যদি এইটো আমি কোৰ্ট দি চেলেঞ্জ কৰিবলৈ আমি ৰাইট আছে হয় কিন্তু আজি তাক এইটো পইচা লৈ থাকে হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট পৰা কপি দিয়াটো একো একশ্যন লোৱা নাই হয় এইটো পৰা আমি হয় এইটো কথা কৈ আছো itu makan tu central para manu kan naik kena itu makan mudah puri beli light kan atau makan ki facility ki naik হয় itu mudah puri beli itu kan aise verification sub dek loh se হয় lebih dia kota kawan di sana হয় itu kiba illegal taxation itu হয় karena makan bisi dok bayar se হয় আৰু itu makan ber appeal ekta tu হয় asam laga same government dak ki itu হয় appeal kori ase please itu makan itu problem itu solve kori dibi kili হয় mani makan asam government ki trust kori ase হয় same barabe itu promise kori kina ase হয় sob to aru হয় makan tu royalty sob government logot দি tax আছে di kina itu kiba kori ase হয় libi still we are facing a lot of problem ওকে so itu makan appeal kora tu it is chief minister level dak bra হয় ahi kina itu interview kori kina problem tu solve kori dibi হয়। kori kina makan bra appeal kori ase আৰু কোন কোন এনেকা সিন্ডিকেট কৰি আছে আমি এইটো ডে বাই ডে আলাগ আলাগ এইটো ৰিপৰ্ট কৰি থাকিব আৰু ইটো কাৰণে আপুনি খান কানেক্ট হৈ কিনে থাকিবি হৰ্ণবিল টিভিতে মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম হৰ্ণবিল টিভি Punjab Assembly election ahi thakya homoy Prime Minister Narendra Modi pra Firozpur district public rally thakibole thakyare address dibole ase January 5th day. Itu PM Modi laga first rally hobo tinta farm laws repeal kriya pichire. Firozpur de PM Modi pra medical education and research laga postgraduate institute laga satellite center do inaugurate kuribole ase. Inika hoigina rally de address dibole ase. Punjab Chief Minister Charanjit Singh Chani pra bhi PGIMR de event thakibole thakyare attend kuribole ase. PM Modi pra itu political rally de ahibu thakyaro bishi significance ase kile mane tai logode former Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh pra bhi join kuribole ase. Iniga hoigina tai khan logode Shiromani Akali Dal SAD leader Sukhdev Singh Dinsa pra bhi rally de part lobole ase. Nagaland Mokokchung district laga tuli de thagya coal kan country laga jaga bishide power projects kan karne export kre kintu bishidin pra tuli station do naturally gina thagya karne traders kan station pra coal rack te loading kriya time de light aro alak diktari kan samna kriya ase koigina khobor pa pichide railway pra team ahigina tuli station laga spot verification kurishi aro yakin dilaise ki tai kan juldi idu diktari sai dibo Tuli station de itia cold rack jabule shuru hoise aro team pra passenger train karne bi planning kuribole janaise. Already coal loading has started from here. So what we wanted to see is that there was some issue regarding whether lighting is proper or not and how many rakes will be loaded in a month. So since the loading has already started and maybe around 4 to 5 rakes will be loaded in a month,
So we have to provide facilities here. So we had come today to find out really how best we will be able to provide the lighting here. Sir, since the last several years, it was completely abandoned, sir. What about a new initiative in this tourist station? Tuli station for passenger and all, it will, as of now, there is no plan to develop this as a passenger station. Okay. But once the coal loading and other loading activity starts, the economic activity starts here, then there will be demand, then we'll see what best we can do. Nagaland laga COVID-19 situation ulop improve hua dikhi pa thakya homoide ja hafta arbi weekly sample positivity rate to 2.7% utishe. Idu rate to ja 8 hafta de sobse pehla bar arbi 2% par hua dikhai ase. Sorkar laga data hisab te ja hafta Nagaland e 27 cases positive thakya drushe aro idu khan sob Dimapur pra thagishe. Dimapur ekla de ja hafta weekly sample positivity rate to 5.8% utigina thagishe. Our cases positive Thuria sob laga mojude 41% do travelers kan logode pa jani paishe. Government laga weekly summary hisab te kushe ki ja hafta ziniboto Longleng aro Phekte samples kan iku test kuribole paria nai aro COVID pra state te kun laga jan bi janai kintu Charjan hospital de admit huishe. Idu homoy Sunday January 2nd de Mukokchung pra ekta case thuishe aro ekjun Dimapur pra recover kurilushe. Haji Sunday dinde West Bengal Sokar par notun COVID-19 restriction janai dishe tate schools or colleges kan logode cinema halls, gyms, beauty salons or swimming pools kan do bon thagibule ase. Iniga hoigina Sokari or private offices kan do 50% attendance pra chulabule koishe. State 4,512 notun COVID-19 cases ola report paishe. Idu pra itia state 13,300 active cases thagi ase. West Bengal state 20 Omicron variant cases to report hua jani paishe. Idu nimide spread nahobu nimide sob manukan ge COVID-19 niyam do chulabule janai dishe. Dimapur district 15 साल पर 18 साल लगा एज ग्रुप kan karne COVID-19 vaccination no January 3rd Monday din para shuru kuribole ase koigina Ministry of Health and Family Welfare para junai dishe. Vaccination center do District Hospital Dimapur, UPHC Dankan Basti, UPHC Burma Camp, PHC Chumukhetima, ST Jain Charitable Center, Marwaripati Lions Health Center khande hobo. Vaccination laga session do pujor dos paji pra sham 3 paji tak thagibo. Aro itu sal group karne do Covaxin hobo. Idu pichide tai khan laga second dose to 28 days pichide hobo registration laga process to COVID portal online de aro COVID center de jaigina bi register kuribole parbo. Haji Sunday din de Aam Aadmi Party leader Raghav Chadha para Punjab Chief Minister Charanjit S. Chanige veil dik kurigina taido comprised Chief Minister asikuigina kushi. Chadha para enai logode khota kore homoy kushi Bikram Singh Majitia laga anticipatory bail do reject hua pichide taige arrest kriya. Iniga hoigina compromise FIR do CM para file kushi. आपकी एक सीक्रेट डील सुखबीर सिंह बादल के साथ हुई है और उसी के चलते अभी तक बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी चन्नी साहब नहीं करा रहे। एक कॉम्प्रोमाइज्ड एफआईआर चन्नी साहब ने एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे पंजाब के इलेक्शंस को बहुत करीब आते देख की थी। बड़े बड़े इश्तिहार दिए अखबारों में कि हमने नशे के खिलाफ एक्शन लिया, नशे की सबसे बड़ी मछली को हमने पकड़ लिया, बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करी। लेकिन आज उस एफआईआर को दर्ज हुए 14 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, अक्यूज्ड की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है। बिक्रम सिंह मजीठिया की एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, लेकिन फिर भी पंजाब सूबे की पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती।
उत्तर प्रदेश लगा असेंबली पोल से समाजवादी पार्टी प्रा जिटिकिना पावर पाइशु कोइले पार्टी प्रा 300 यूनिट लगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी दो दिबो क्वादो अजीबी और एक बार एसपी चीफ अखिलेश यादव प्रा कोइशे चीफ प्रा एनाई लोगोदे खोता कोरिया होमोय कोइशे स्टेट लगा चीफ मिनिस्टर प्रा स्टेट तेकिमान ता पावर प्लांट्स पुनाय किना आसे इट बी ना जनिबो और एसपी प्रा जगह पिशिदे पावर प्लांट बुनाई गिना आसे इतु लगा मोदत प्रा मानुखान गे 300 यूनिट लगा इलेक्ट्रिसिटी दो फ्री प्रा दिबो आज़ादी के बाद और 2012 तक जितना सरकार के कारखानों से उत्पादन होता था बिजली का उससे दुगना उत्पादन करने का काम समाजवादी ने किया है। भविष्य में हरदुआगंज का पावर प्लांट तैयार हो जाएगा, एटा में 360 सुपर क्रिटिकल प्लांट तैयार हो जाएगा, मेजा में प्लांट लगे हैं, आपके समाजवादी सरकार में एनटीपीसी का प्लांट लगा है, ललितपुर में 3x660 लगा है और सोलर एनर्जी में भी बड़े पैमाने पर प्लांट लगे थे। ये सब बिजली अगर तैयार कर देती है सरकार तो शायद आज उत्तर प्रदेश की सस्ती बिजली होती। उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन 2022 दो आही थग्या होमोयदे चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह दामीप्रा अजी 2 जनवरी दे भारतीय जनता पार्टी लगा विजय संकल्प यात्रा लीड क्रीडिश देहरादून दे इदु लगा इवेंट दे तालोग यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर प्रा भी जॉइन क्रिश इनिगा होगिना सीएम प्रा कुनुबा प्रोजेक्ट्स kan लगा फाउंडेशन स्टोन ले क्रीडिश उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ प्राबी फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी दे खोता कोरे होमोय कोशे 2017 प्रा बीजेपी सोका पावर आहिया पिचडे स्टेट दे राइट खंडो स्टॉप हुइशे खंडवार यात्रा कुन रुखाई गिना थागिशे दुबी वापस शुरू कुइशे और इत्या परादो माइकी बच्चा खान लगा सेफ्टी निमिदे इकु ट्रेड तो नाय कोई गिना कुछ की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए, जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। इंडिया जा 24 घंटा बितोरे 27,553 नतुन केसेस और 284 मानु मुरिया रिपोर्ट कृषि को गिना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रा जुनाई दिशे जा 24 घंटा दे 9,249 मानु बाल हुआ रिपोर्ट कृषि इंडिया लगा एक्टिव केस लो तो 1,22,801 दे खरा से और रिकवरी रेट तो 98.27% दे से देश में मार्केट केसेस पिछुती थग्या दे टोटल टैली दो 1,525 दे पुंगचिशे जा साल अक्टूबर महीना दे लखीमपुर खेरी गंडगोल हुआ लगा कनेक्शन दे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रा जा कली सैटरडे दिन ने दुईटा फार्मर्स कान गे अरेस्ट कृषि एसआईटी लगा हिसाब वायलेंस हुआ होमोय तीनटा पीजेपी वर्कर्स लगा लिंचिंग एलेज लोगों कनेक्शन पाने मिले इतु फार्मर्स कान गे अरेस्ट कृषि दुईटा फार्मर्स लगा नाम दो कमलजीत सिंह 29 साल और कवालजीत सिंह सोनू 35 साल से ताइखा लगा खिलाफ एलेज कृषि की पुलिस लगा सर्च दे दुई महीना लोकाइगिना थगिशे एसआईटी प्रा पोइला दे कुनुबा सस्पेक्ट kan लगा फोटो रिलीज किया दे ताइजुन लगा फोटो भी थगिशे ताइखान गे मैजिस्ट्रेट लगा आगे दे प्रा आहिबो और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रा ही ताइखान लगा कस्टडी दो रिमांड करबो इता तक इतु गंडगोल दे कनेक्शन पाइगिना चोइता फार्मर्स kan गे अरेस्ट करिगिना से और तीनटा पीजेपी वर्कर्स मुरिश आज लगा न्यूज़ राउंड अप करने माने हुबो और अलग अलग खबर ने साइट टीवी हॉर्नबिल टीवी